अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत ही खास बात से करनी थी। मुझे लगता है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी ने हम सबको करीब कर दिया है, हमारी फीडबैक, हमारे जो आपसी टू वे कम्युनिकेशन है उसको बड़ा स्पीड अप कर दिया है, उसका एक नुकसान जरूर हुआ है और वो नुकसान ये कि हमें आदत हो गई है बहुत ज्यादा फीडबैक, रिस्पॉन्स और रिएक्शन की। एक जमाना था रेडियो पे अगर कोई काम कर रहा है या टेलीविजन पे कोई काम कर रहा है तो वो अपने आप उस काम को अहमियत देता था, knowing and believing that hundreds and thousands of people are getting affected and impacted by their work। यानी आपका कहा हुआ हर लफ्ज बड़ा अहम है, लोग उसको सुन रहे हैं और उस जमाने में कोई फीडबैक आपके पास आ नहीं रही होती। लोग कॉल करके या SMS करके या सोशल मीडिया पे आपको बता नहीं रहे होते थे कि आप बड़े जबरदस्त हैं, आपने क्या खूब बात कही, आप कितने दाना हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने काम की अहमियत, देयर वाज अ कॉल ऑफ ड्यूटी। ऑन द अदर हैंड इस वक्त मैं देखती हूँ कि हर शख्स का यूट्यूब चैनल है, हर शख्स सोशल मीडिया पे है, इसके अलावा अनगिनत टेलीविजन चैनल्स हैं, इसके अलावा रेडियो चैनल्स हैं, पॉडकास्ट हैं, लेकिन इतनी सारी डेटा और कंटेंट क्रिएशन के बावजूद एक तो नंबर वन हम एडिक्टेड हो चुके हैं रिस्पॉन्स पे। हमें अपने आप पे यकीन नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता जब तक हमारी कहीं भी कोई बात को बहुत सारे लोगों ने व्यू ना किया हो, शेयर ना किया हो, लाइक ना किया हो, उस पर कोई इंगेजमेंट या रिस्पॉन्स ना आया हो। दूसरा उसका नुकसान ये भी है कि इतना बड़ा प्लेथोरा होने की वजह से हम कहीं गुम भी गए। मेरी इस दफ़ा जब इस्लामाबाद से मैं वापस आ रही थी तो इत्तेफाक से मेरी साथ वाली सीट पे हमारे मुल्क की बहुत ही मायनाज फनकारा, लेजेंडरी एक्टर लैला जुबैरी साहिबा मौजूद थी और उनसे बात जब कही थी उन्होंने कहा इट वॉज प्योरली एन एक्सीडेंट, आई वॉज जस्ट रेजिंग किड्स। मैं क्वेटा में मौजूद थी, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि मैं क्वेटा में एक लॉन्ग प्ले करूँ और उस वक्त क्योंकि एक ही PTV चैनल था तो उसका इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया कि देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो कभी कभार डेस्टिनी आपको ऐसे ही ढूंढ लेती है और पर्पसफुल होना बहुत ज़रूरी है। ये भी बड़ा अहम है कि हमें पता हो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारा कोई भी काम करने का मकसद क्या है, लेकिन इस मकसद को अगर एक इनर कॉलिंग आए तो ज़्यादा बेहतर है। बड़ा अहम है कि हम अपनी सिमत का तयन खुद कर रहे हों बजाय इसके कि जब तक हमें कोई साइनेज नज़र नहीं आती, रिस्पॉन्स नहीं आता, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो हम अपने आप को अकेला महसूस करें। तो आई जस्ट थॉट आई विल शेयर दैट थॉट विद यू। लेकिन प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं। इस वक्त जी पब्लिक परसेप्शन एटलीस्ट हुकूमत वक्त के लिए बड़ी अहम है और उसके दो बड़े अहम पहलू थे जिसको मैंने आज डिस्कस करना था। एक तो सेनेट का अपकमिंग इलेक्शन यानी उसकी चेयरमैनशिप का इलेक्शन, जिसके लिए इस वक्त हम देख रहे हैं अशराने हो रहे हैं, शाइये हो रहे हैं, मेलो और रवाबित हो रहे हैं और बड़ी चहमगोइयां हैं जी। जितने तज्जियाकार हैं वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई रियासत और हुकूमत का नुमाइंदा कौन है, किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या हमें लगता है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे? बड़ी अहम पोजीशन है। जिस तरह कि आपको पता है कि अगर सदर मुमलिकत किसी वजूहात की वजह से अपने सदारती उमूर और जिम्मेदारियां ना निभा पाएं, अगर वो मुल्क से बाहर हों, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज ऑफ कोर्स द चेयरमैन ऑफ सेनेट। तो उस हवाले से बड़ी अहम पोजीशन है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा ये जी कि पूरी दुनिया के लिए अभी भी कोरोना एक बड़ा वाज़े और अहम मौजू है। ठीक है, वैक्सीनेशन आ गई है, वैक्सीनेशन की जो इनोकुलेशन है वो पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन फिर भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो SOPs हैं, जो उसके लिए काम करना है, उसको बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है। पाकिस्तान में हमने देखा कि यकायक यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बेचारा मायूस हुआ होगा कोरोना कि हमने उसको सीरियसली नहीं लिया ना। हम खुद SOPs फॉलो करते हैं, थोड़े बहुत हमने लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन का गेम खेला, लेकिन जितना जल्दी हमने लिफ्ट किया है इन रिस्ट्रिक्शंस को, अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। इस वक्त जी हमारे सामने है NCOC की मीटिंग की कुछ नताइज और उसके प्रेसर में जिस तरह के बताया जा रहा है कि नंबर्स एक दफ़ा फिर रेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि पंजाब में एक दफ़ा फिर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, सख्त अहकामात जारी किए हैं। सिंध और बलोचिस्तान की बात करें, यहाँ पे 100% वैसे भी अटेंडेंस और उस तरह से सरगर्मियाँ आगे नहीं बढ़ी थी, तो अभी भी 50% अटेंडेंस को लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा क्या नई तजावीज़ हैं, किस तरह हुकूमत इस कोरोना क्राइसिस को हैंडल करेगी, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद हुकूमत का बड़ा इकदाम, मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान।
NCOC اجلاس میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی شہروں میں تعلیمی ادارے پیر سے 15 روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کئی مسائل نظر آئے ہیں۔ ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں وہاں 15 تاریخ سے بہار کی چھٹیاں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی۔ فیصلہ آباد، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی، یہی فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پہ بھی ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں اس فیصلے کا اطلاق پشاور پہ ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا سندھ اور بلوچستان میں 50% بچے اسکول آئیں گے۔ پابندی والے شہروں میں امتحانات بھی معمول کے مطابق ہوں گے۔ سندھ میں، بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 50% بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے۔ معاون خصوصی صحت فیصل سلطان نے کہا 15 مارچ سے شادی ہال، انڈور ڈائننگ اور سینما کھولنے کا فیصلہ بھی واپس لے لیا گیا۔ جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے شام 10 بجے کی لمٹ تھی وہ ری انفورس کی جائے گی۔ جو شادیاں ہیں ہالز کے اندر ہیں، کمرے کے اندر یا ہال کے اندر کھانا کھانے کی جو صورتحال ہے، اور سینماز اور شرائنز جو ایکسپیکٹڈ ان چیزوں کا سٹارٹ تھا اس کو روک دیا گیا ہے۔ آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور والی پالیسی ہے وہ جاری رہے گی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق ایک بار پھر ورک فرام ہوم کی پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔ گھر سے کام کرنے کی جو پالیسی ہے، جس کو ہم 50% ورک فرام ہوم پالیسی کا ذکر کرتے رہے ہیں، وہ تمام فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں اس سے متفق ہیں۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں اس کا انفورسمنٹ امیڈیٹ افیکٹ سے شروع ہو جائے گا۔ وزراء کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران ملک میں کورونا کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ شہری گھر سے باہر فیس ماسک ہر صورت پہنے۔ اچھا، میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، کیونکہ ایک دن کے لیے بلکہ کچھ گھنٹوں کے لیے میرا ویکینڈ پہ لاہور جانا ہوا اور اس کے بعد میں اسلام آباد گئی، اور دونوں جگہوں پہ میں نے داتا دربار کے سامنے سے بھی میرا گزرنا ہوا بیکاز مائی ایونٹ واز ایٹ حضوری باغ، اور پھر میں نے بری امام کے ارد گرد بھی حالات دیکھے اسلام آباد میں۔ دونوں جگہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کوئی بھی پابندی، کوئی بھی SOPs فالو نہیں ہو رہا تھا۔ لاہور میں تو میں نے مشکل سے کسی ایک شخص کو دیکھا ہوگا ماسک لگاتے ہوئے ان اے پبلک پلیس۔ تو آئی تھنک ہم نے چیزوں کو بہت لائٹلی لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سختیاں پھر لوٹ آئی ہیں۔ نمبرز بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور جو پہلے شاید فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی نمبرز اتنے کم ہیں، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، صورتحال قابو میں ہے، تو چلیں جی مزارات بھی، سینما بھی، شادی بیاہ کی تقریبات کو کھول دیا جائے، لیکن اس وقت یہ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ PSL 6 جیسا ایونٹ بھی کینسل کرنا پڑا، حالانکہ اسٹیڈیم میں 30% وہاں پہ شائقین کرکٹ موجود ہوتے تھے۔ اچھا، میرا اس پہ ویسے بھی تحفظات تھے کہ جب آپ بے شک 4 دوستوں کو بھی کہیں کہ وہ آ سکتے ہیں، وہ جو 30 لوگ تھے ایسا نہیں تھا کہ 4-4 5-5 سیٹیں چھوڑ کے بیٹھے ہوں، وہ جڑ کے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آئی تھنک اٹ ان اٹ سیلف واز اے بگ ڈیزاسٹر، اور لوگوں نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ جن کھلاڑیوں کو انفارچونیٹلی اور ٹیم ممبرز کو ہوا ہے کرونا، جو کووڈ پازیٹیو قرار دیے گئے ہیں، ان کا ملنا جلنا اسی طرح تھا۔ they were meeting people, they were going out، اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ان SOPs کو سیریسلی لے رہے ہیں۔ کوئی بایو ببل نہیں تھا، کوئی اس طرح کی اپنی احتیاط، اینڈ انفارچونیٹلی وی آر ڈوئنگ دا سیم۔ اس وقت آپ بازار میں چلے جائیں، یعنی آپ کو پہلے تو پھر بھی تھوڑا بہت لوگ خیال رکھتے تھے، آپ کے قریب سے کوئی گزر رہا ہے، آپ کسی کو بولیں کہ بھائی جان تھوڑا سماجی فاصلہ رکھ لیجئے، تھوڑا ڈسٹینس رکھیے، آگے سے وہ غصہ کرتے ہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ٹو ایکچولی ریٹریٹ ٹو دیم کہ یہ بڑا ایک سیریس مسئلہ ہے۔ اس وقت کرونا کے حوالے سے جو اس کا پھیلاؤ ہے، جو اس کی احتیاطی تدابیر ہے، ایک دفعہ پھر آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں گے۔ واٹ از دا سچویشن رائٹ ناؤ؟ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ اٹ ان دس رپورٹ۔ خطرناک وائرس کورونا کے وار آج بھی کئی لوگ بنے شکار۔ حکومت کی نرمی نے خطرناک وائرس کو کھلی چھٹی دے دی۔ شہر شہر خطرناک وائرس چن چن کر لوگوں کو نشانہ بنانے لگا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اسپتالوں میں بستر کم پڑنے لگے۔ سرکاری اجلاس، پریس کانفرنس یا کوئی جلسہ، بازار، عوامی مقامات یا پھر شادی بیاہ کی تقریبات، کہیں بھی SOPs پر عمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ چہرے پر ماسک ہوتا ہے، نہ سماجی فاصلے کا کوئی خیال۔ اسی بے احتیاطی کے باعث پاکستان سپر لیگ جیسا بڑا ایونٹ معطل کرنا پڑ گیا۔
and smoked away by Mohamed Nabi. कई माह की तातील के बाद खुलने वाले तालीमी इदारे केसेस सामने आने के बाद बंद हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से हटने वाली पाबंदियां फिर लगाई जा रही हैं। इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन से वायरस को डाउन करने की कोशिश में है। अवाम और हुकूमत ने अब भी होश के नाखून ना लिए और ये बेहतियाती यूं ही बरकरार रही तो ये स्मार्ट लॉकडाउन कब मुकम्मल लॉकडाउन में बदल जाए और अमवात दर्जनों से सैकड़ों में चली जाएं, कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मुझे ये लगता है कि पब्लिक परसेप्शन जाहिर सी बात है किसी भी हुकूमत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस वक्त इमरान खान साहब को एक नहीं कई शौक से गुजरना पड़ा है। एक तो डस्का का डिबैकल हमारे सामने है, फिर इसके अलावा सेनेट के इलेक्शंस में जो उनको एक अनफोर्सीन सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो शॉक भी होगा, सरप्राइज भी होगा। उससे पहले भी हम समझ रहे थे कि अवामी राय को अपने साथ रखने के लिए एक आपका पर्सनल ओपिनियन भी यकीनन होगा, आपके एडवाइजर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आपको एक्सपर्ट्स जो थे वो राय दे रहे थे। लेकिन इसके अलावा हमने देखा कि वजीर आजम इमरान खान साहब का शुरू से एक मौकफ था कि वो लॉकडाउन पे बिलीव नहीं करते थे, लेकिन शायद उनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी पाकिस्तान की अवाम के शऊर से, जो कि अपने आप में एक मेरे ख्याल में एक मिस्ट्री है कि उन्होंने समझा कि जी लोगों को अगर तनबीह की जाएगी, हुकूमत की एक स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन उसमें भी मुझे लकूनाज नजर आए। एक तो उनका अपना मौकफ था कि हम लॉकडाउन में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप अवाम के शऊर पे, उनकी आगही पे भी इन्हिसार कर रहे थे, उसके लिए भी हम नहीं देखते कि कोई बड़ी मरबूत किस्म की इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी अपनाई गई हो, आया गया हो कि कोरोना है नहीं है। हमने देखा कि हर तरह की मिथ्स और मीम्स इसके बारे में चल रही थी, लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया ये कुछ नहीं है, और अभी भी पाकिस्तान का एक तबका वाकई इस पे सालम यकीन रखता है कि कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक ऑल दीज फ्रिटर्ड मैसेजेस, उसकी वजह से हम इस मकाम पर खड़े हैं। पब्लिक ओपिनियन को साथ रखने के लिए सख्ती को कम किया गया कि भाई लोग परेशान ना हो जाए, उनका रोजगार, उनकी चीजें चलती रहें, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर सीइंग द नंबर्स राइज अगेन। अब आगे रमजान मुबारक है, ईद का मौका भी आने वाला है, किस तरह टैकल कर पाएगी मौजूदा हुकूमत इस चैलेंज को, ओनली टाइम विल टेल। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे खवातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से भी और यकीनन सेनेट चेयरमैनशिप के इलेक्शंस के लिए। हमारे साथ रहिए।